Dugoon kag wala na nagagiho ang ini nga lalaki nga nakaitong nga t-shirt kag shorts sa kilid sang dalan sakop sang barangay Ifehenio Lizares, Talisay City, pasado las 8 kagabi. Makita sa video sang naglabay nga motorista, naging respondihan pa sang ambulansya ang lalaki. Sa investigasyon sa Talisay City Police, aksidente nga nabungguan sang truck nga ginamaneho ni alias Placido, 46 anyos, ang lalaki samtang nagatabok sa dalan. Kaya nga nga sa lakyan, ma'am, ga-travel ni siya from Silay going to Bacolod and using the outer lane, lumpiyada lang daw nagtabok ini ang aton nga pedestrian. Base sa payag sang driver sa kapulisan, gintinguan kuno sini nga magpreno apang bangod madasig ang pagtabok sang lalaki, nalapakan gid ini sang truck. Wasak ang ulo sang biktima kag pilaso naman ang pila ka bahin sang iya lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Nagapabilin sa punerarya ang bangkay sang biktima nga wala pa makilalaan. Hold nato ang driver diri sa station, pati niya sa lakyan for proper dispositions on case. Kung sino manda ang may mga himata or kaupod nga nadula nga the same sa identity nga suksok itong nga babayo, itong nga short, more or less 5'3" ang iya height, kag aging 35 to 40 years old, no, nga mag-coordinate lang kamo diri sa police station. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas.